अल्फा ओमेगा एक इलाही लक़ब है जिस बारे में हम आज बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इलाहियाती पहलू और इसकी इंतहा कहाँ तक पहुँचती है। द फर्स्ट एंड द लास्ट, अल्फा ओमेगा, द बिगनिंग एंड द एंड, मतलब अव्वल आखिर, इब्तदा इंतहा। क्योंकि ये एक खास फ्रेज अलूहियत से मंसूब है, सो इसलिए दिस फ्रेज आल्सो पार्ट ऑफ द हाई क्रिस्टोलॉजी। अब ये हाई क्रिस्टोलॉजी क्या है और लो क्रिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, इसके लिए आपको इस सिलसिले की पहली वीडियो देखनी होगी। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्फा ओमेगा एक इलाही लक़ब है जिसको खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, बल्कि यूं कहें कि ये फ्रेज आसमानी बाप के लिए और अजली बेटे दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिससे मकाशफा की रेवलेशन की इंतहा दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि मकाशफा की इंतहा क्या है, इस रेवलेशन का पीक पॉइंट क्या होगा। समझने वाली बात यह है कि कश्फ की इंतहा इलाही राज या भेद का कमाल, फहम और अलूहियत का अमीक गहरा इल्म इसमें है कि इब्ने खुदा खुदावंद यीशु मसीह और आसमानी खुदा बाब एक साथ दिखाई दे। अलूहियत जितनी भी अयां हुई है इब्ने खुदा में बयां हुई है, अलूहियत की सारी मामूरी बेटे में रवील हुई है। इस बारे में यह भी अर्ज करते चले कि यह मकाशफा बसीरत में भी हो सकता है और बसारत में भी हो सकता है, यानी सच्चे खुदा की पहचान अकल, फहम, शऊर और आगाही से भी हो सकती है, और यह कुव्वत बिनाई से भी हो सकती है। मतलब यह कि खालिक कायनात का इदराक रूहानी भी हो सकता है और जस्मानी भी हो सकता है। इससे पहले कि मजीद बात करें, इख्तिसार से आपकी खिदमत में अर्ज करते चले कि हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट से क्या मुराद है। किसी जुबान के हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट उन हरूफ या वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं जो लिखने के अमल में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी उर्दू हरूफ तहज्जी में पहला हुरफ है अलिफ और आखिरी है ये, और फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला वर्ड है ए और आखिरी वर्ड है जी या जेड, और इसी तरह से यूनानी हरूफ तहज्जी का पहला हुरफ है अल्फा और आखिरी वर्ड या हुरफ है ओमेगा। सो अल्फा ओमेगा मतलब पहला और आखिरी। इन हरूफ को जो एक इस्तिलाह के तौर पर किताब मुकद्दस में यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, जिससे इस बात की वजाहत होती है कि हर शय का आगाज और अंजाम इब्ने खुदा खुदावंद यीशु मसीह में है। जमाने उसमें शुरू हुए हैं और उसी में खत्म होंगे। अबरानियों के खत का आगाज इसी बयान से होता है। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। इस कायनात में सारी मौजूदात और हर एक शय का मालिक इब्ने खुदा है, उसी में सबका आगाज और अंजाम है। इसीलिए आपके हक में लिखा गया कि आप अपने घर में आए और आपके अपनों ने आपको कबूल ना किया। अभी हमने अर्ज किया कि यह लक़ब दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी आसमानी खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। मकाशवा की किताब में बाप और बेटे को खास अंदाज से अल्फा और ओमेगा लिखा गया है, लेकिन इससे पहले अहद अतीक या ओल्ड टेस्टामेंट में इसी तर्ज बयान को देख लेते हैं। खासकर यसाया नबी के सहीफे में कई बार इस बात को लिखा गया है कि खुदावंद खुदा अव्वल और आखिर है। जैसे कि यहोवा खुदावंद फरमाता है, यह किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया। मैं खुदावंद, मतलब यहोवा ने जो अव्वल और आखिर हूं, मैं वही हूं। खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ऐ याकूब मेरी सुन, ऐ इसराइल जो मेरा बुलाया हुआ है, मैं वही हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। जबूर नवीस फरमाता है कि इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अबद तक तू ही खुदा है। कैसी अजीब बात है कि ये जमानों से पहले मौजूद है और जमानों और वक्तों में भी मौजूद है। और फिर रब्बानिक लिटरेचर में भी यहोवा खुदा के लिए अव्वल व आखिर की इस्तिलाह को खास अबरानी हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि अबरानी हरूफ तहज्जी में पहला हुरफ अलिफ है और आखिरी हुरफ अत है,
یہودی مفسرین اس بارے میں بہت ساری طویلیں بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم صرف ایک ہی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جو توریت میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے منسلک ہے۔ جب عبرانی متن پڑھے تو وہاں یوں لکھا ہے، براشیت 12 ایلوہیم ات ہا شمیم و ات ہا آرس۔ اب اس پوری عبارت کے درمیان ایک لفظ لکھا ہے ات۔ اس لفظ ات کے معنی دریافت کرنا کچھ مشکل کام ہے، کیونکہ لغت یا ڈکشنریز اس لفظ کو ان ٹرانسلیٹ پارٹیکل بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین مانتے ہیں کہ یہ لفظ ایک مسٹری ہے، اور دوسری جانب کچھ اساتذہ کا یہ ماننا ہے کہ اس مسٹری کو مکاشوہ کی کتاب میں سولو ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عبرانیات کا بھید یوحنا رسول پر ظاہر ہوا جب خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، یعنی وہ ابتدا وہ انتہا جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ بس یہاں پر ایک خاص ریولیشن ہے جسے سمجھنا بہت لازم ہے۔ جب زمین پر پہلی بار الہام کو خدا کے کلام کو قلم بند کر دیا گیا تو اس کے آغاز میں ہی انجام تحریر کر دیا گیا۔ اب یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ آغاز کسی وقت یا زمانے کا نام نہیں، اور نہ ہی انجام یا اختتام کوئی واقعہ یا ایونٹ ہے، بلکہ یہ ایک شخصیت ہے۔ آسان الفاظ میں عرض کریں تو عبرانی کا ات الفا و میگا ہے، جو یسوع مسیح کا الہی لقب ہے۔ بعض یہودی معلم اور کئی ماہر لسانیات بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ ات کو ات ہا شمیم و ات ہا آرس کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، جہاں تخلیق کا بیان کرتے ہوئے یہ ات ہر شے کے ایسنس کو بیان کر رہا ہے، یعنی جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے اس کی اصل کا پتہ بتا رہا ہے، جس سے ہر وجود کے ہر جوہر کی پہچان ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ات ہا شمیم، ہا شمیم مینز ہیونز، یعنی آسمانوں، آسمان نہیں آسمانوں۔ جب ہا شمیم کے ساتھ ات آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں موجود ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، اور اسی طرح سے جب آرس مطلب زمین کے ساتھ وَأَتْ ہا آرس لکھا ہے تو اس سے مراد زمین کی ہر چیز، پیڑ، پودے، سمندر، جانور اور باغ عدن میں موجود سب کچھ۔ لہٰذا عبرانی کا ات یا الف اور تاؤ، یونانی کا الفا اومیگا ایک ہی خیال کو بیان کرنے کے لیے دو مختلف زبانوں کے اندازے بیان ہیں۔ جیسے اردو میں الف تا یہ اور انگریزی میں اے ٹو زیڈ، مقصد سب کا ایک ہی ہے، تمام سب کچھ، جس میں سب کچھ شامل ہو جائے۔ عبرانی کا ات ہر شے کے وجود کو اس کی اصل کو بیان کر رہا ہے، تمام تخلیق کے آغاز اور انجام کا پتہ دے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کسی راز سے پردہ اٹھا رہی ہیں، سارے سوالوں کا جواب ایک میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اول آخر، ابتدا انتہا، آغاز انجام، سب کا سب یسوع مسیح میں دکھائی دے رہا ہے۔ مقدس پالوس اسی فریز الفا اومیگا کا پیرالزم استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خدا بھی بہت ہیں اور خداوند بھی بہت ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ کیونکہ اس کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ مکاشفہ یہ ہے کہ ریولیشن اس میں ہے کہ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، ورڈ آف گاڈ۔ کتاب مقدس میں کتنے سارے بیان ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے کلمے سے ساری کائنات کو قائم کیا ہے، تمام موجودات کو وجود دیا ہے، پھر چاہے وہ ویزیبل ہوں یا انویزیبل ہوں، مادی ہوں یا غیر مادی ہوں، ہر کوئی خدا کے کلمے سے بنا ہے، جس کو لاگوس کہتے ہیں اور اسی کو حکمت بھی کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آغاز کسے کہتے ہیں اور انجام کیا ہوتا ہے؟ دراصل آغاز اور انجام، ابتدا اور انتہا الہی محرک ہیں۔ کریگ کوسٹر کے مطابق مکاشوہ کی کتاب میں 4 مقامات پر الفا و میگا کی اصطلاح کو لکھا گیا ہے، اور ان میں 2 بار خدا باپ کے لیے اور 2 بار ابن خدا خداوند یسوع مسیح کے لیے اس فریز کو قلم بند کیا گیا ہے، اور مقدس یوحنا رسول پر ہر بار مختلف طرح سے الفا و میگا کا مکاشفہ ظاہر ہوا ہے۔ ابھی تفصیل سے وضاحت کیے بغیر اس خاص ترتیب کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکاشفہ میں پہلی بار اس فریز کو آسمانی خدا باپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے،
यानी कादिर मुतलक खुदा फरमाता है कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ। और दूसरी बार यह फिक्रा इब्ने खुदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, जहां पर बुजुर्ग यूहन्ना रसूल कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दहना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। और तीसरी बार इस जुमले को आसमानी खुदा बाप के लिए दर्ज किया गया है। वहां इस तरह से लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी, मैं अल्फा ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। अब चौथी मर्तबा इसी बात को इब्ने खुदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए देखा जा सकता है, जहां मकाशवा में यूं लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा अव्वल व आखिर इब्तिदा और इंतहा हूँ। अब इस तरह से मकाशवा की किताब में यह तरतीब इस तरह से बनती है कि पहली और तीसरी बार अल्फा ओमेगा खुदा बाप के लिए मुस्तमिल है और दूसरी और चौथी मर्तबा इसी फ्रेज या लकब को इब्ने खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमने अर्ज किया कि अभी इन चारों बयानात की तफसील पेश नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि अल्फा ओमेगा खुदाए सालूस का एक नाम भी है और लकब भी है, जिसका वाज़े इजहार मकाशवा की किताब में दिखाई देता है। सो आखिर में हम यही कहेंगे कि अल्फा ओमेगा खुदावंद यीशु मसीह की जात के ऐन मुताबिक है, क्योंकि आगाज वही कर सकता है जो आगाज से पहले मौजूद हो, और खत्म या एंड भी वही कर सकता है जो खत्म होने के बाद भी हो। उस सलूहियत के मजर को लाजवाल मोहब्बत के इजहार को यूं भी देखते हैं। सो द एंड इज नॉट एन इवेंट बट अ पर्सन, वो शख्सियत जिससे सारे आगाज और अंजाम है और हर इब्तिदा इंतहा उसी से मुमकिन है। आगाज बिगनिंग, इख्तिताम एंड, ये वक्त या औकात नहीं बल्कि इब्ने खुदा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन।